Pasok ang unang tira. Binasa kay number 6. 16. Oh. Dapat si Pau. Pass to ball number 6. Tumuhol. Pass to number 16. Who's correct? Number 24. Easy 2 point. Grabe. Kita na kay Pangwali number 16. Easy 1 point. Pass to the ball. Score. Oh. May kasama pang foul. Who's correct number 28? Team foul. Pasok ang natira. Bonus. Number. Grabe. Pinakita ka tuloy. Pasok na lang ang Wali. Easy to ball by number 28. Perales. Pasok ang unang tira. Pangalawa. Pasok pa din. Ibang are. 16 again. Lumata. Easy to ball by Buha. Number 6. Easy to ball. Pass to Kahuta. Pass to Lima. Okay, easy 2 point. Pass to number 40. Easy 2 point. Grabe mga layup yun. Pass to number sa ilalim. Grabe. Pass to Malawa. Pasok pa din. Walang sablay. Walang umas. Pass to easy 2 ball. By 08. Pass to number 1. Tabi. Hindi pa po ng press. Pass to sila. Nakuha na number 3. Dili na. Easy 2 ball. Pass to number 1. Number 1 ang papadali na. Number 1. Silmar. Grabe. Pass to Lima. Ang ganda ng mga sakidot-dot. Easy 2 point. 55 seconds. Padilla pinasa sa nakakalam. Easy 2 point by 08. Pass to Padilla. Number 1 stop. Pass to Datot. Pinasa kay 08.